সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905 জনতার সাহায্যে জনতার পাশে। दिनै 5 तारिख रविबारनि सान जों दिनै जत इलेक्ट्रनिक मीडिया न हामबाय माइयाफारो तामाने हिकाय थांनाय 2-3 दिन सिगां जे कायसा सत्यरंजन बुमुं हुनै विद्या प्रसाद पारानि बुफानि मुं हुकाय बिनि बिनि जे मीडिया फायै बनो जे हाखर बिसिं हाबै दंगो सिंजा बसं थाखै हुबै मा टंखा होनै जे कक मीडिया नि बिसिंति बायरेल माने अकंनो नसंतिनि फिरबनानि बागै गाहामकै लुखरनो सानानि बागै मा आसुखा सठिक गठन हांगे मखाइसे बतो ताबो बीजेपी बा आईपीएफटी जुट सरकार त्रिपुरा हास्टो फायै मासाया मानंया आंगै नुकुं कमाया मासाया मानंया आंगै अपाबंगै बकबर साया नरक डिटेल खबर नायना जे ताखुरो बर दीर्घ बছর जाबत आगिने हयतेनो 15-20 बছर सिगांनो बरक जे आमसानि समाजनि सिनिजाक नि बिसिंगो बरक खबर हनै बुइजतनो एलाकानि प्रतिबासिन बरक साइमान जे साइमाना मुसुनाय रियल बिनि नगो फाइनाय थैमानो जोंआबो वास्तव दे अकक्सा अवास्तव नायनाय फिदि नायमानो बिनि डिटेल एड्रेस प्रूफ नायतगै जे त्रिपुरा हास्टेबो भारतीय जनता पार्टी जुट सरकार फायै तिनिसक जरातै 2018 हते तिनिसक जरातै जे एडीसी एरिया ओ टंनाय फान अंथुन जनरल एरिया ओ टंनाय फान अंथुन जे सरकार ताबकसो जरतयो आनि हिया कोनो जात विभेद हिया कोनो केबनबो रियाबो हिया अबनि बागै जों मन साना मुसंगो जे ब आगिने हयतेनो बनो सिनिजा दङ बसाजों सिनिया बिनि बाहानजों बतंग बिनि सरि बिनि बतंग बबा अबहायनो बबा एलाकार प्रतिबासिनि जनगण जतन साइमानो बनो जों आगि रगो ब सिनिउइ दङ ब तिनि सिमिया ओंखाय मीडिया ओंगै आहायनो फायै साकमा दबंया मीडिया ओं दंगै आहायनो नांमा बो रिखा नांग्या बो रिखा अबो हाबे उंया सठिक गथन रिखा बा बेलायखेनो साना हिने आं वानसुगो दे मनिसे सकां बिनि जेताखौ बुखु दीर्घ बছর जीएमपी नि नेता अंगि बो फाइजा हांके बंनि आमालो जे जीएमपी जे पावरफुल दंगो स्टेट राज्य पावर दंगो एडीसी पावर दंगो पंचायत एडीसी पंचायत पावर दंगो आपुरकाय दिनै जायते गुस्तिसे पंचायत मेम्बर जात नेता कट कट बर आपुरके तांखै दं बर आपुर रिमाय देबनो खुंजन आं मनो साना मुसुंगो जे बरक आपुर तांखै दं बरक आपुर केन्दुगिया बरक आपुर खबर साइमिया बरक आपुर दीर्घ बছর जाबत लगातार 20-25 बছর सरकार चाइ थाका खरसान मुरिते खरसान जे नगरी मानो हंगाय बतिनि गरि बुसा मासाय माने उं तंमानो बर तिनि नुगियादा बरक आपुर रिमायादा मबनां दिरबा हासने लुकरनो सानाने मुसुंगो ब एक्चुअली आबो जे मीडिया तै बायरे लंमाने आबो सटिगिया ब सिनिजा दङ एलाकार खबर नै ब खबरसि बिनि बुसारो गरै जे प्रमाण जों दं माने ब कुनो फेमिलि खलाय जागिया ब सिंगल न दंगो सिंगल दंगो ब अबो हायगै ओंगै मा दंगो बिनि न गाना बिन ताखौ बुखु बनो खेल खलाय ताखौ बुखु तो बनो नासिगिया न
अपने कोनी बो अब हाइके इंगी माटंग तो बीजेपी आईपीएफ की सरकार तो 3 बছর सिला जो गबर तो सब बीजेपी आईपीएफ की सरकार भैया मासा मानी करे तंग हाई करे हने माने बारो निजे मते नंगाय आ खबर माने 3 होता 3.5 বছর बिसिन आ खबर ना आप एक बार जा बाहर फाइ माने ताव जों अरन आफेसन सिनि बयस प्राय 40 लाख जा बरनो सिनि जे आसे जन्म होते से बरनो खबर नो तो बरनि तमं खबर या हबा बरनो खंगिस्ति खैना बरनि बसा बतै दं हामा नाफो हामा बसुक नि मालिक नि हामा खबर नि बरक के बाय काजु मया बा साबले खबर बाय काजु ना सिजा हमते आमनि बागै बसदो सयतरा मनसिमि खबर या बिनि बिबिया बाव खबर बर आगे बर तंग तो माने गाय ना फुजा तंग तो था माने सरकारी आम सामान सेमि आज तंग बरनि जे ताबो आरो जे तंनाय र खबर न कयदिन माया मग देखायनाय माया खायांगि न बर खूब कष्ट तंग बरा ताबो मुगा आते माने मेडिया रिना नि बागै आज सिनि आनि बय नकलाय ओरानि गुमाते बरमा ब आगे तंग बर आसन खाइरगै तंग दं हाय आगे न आ बिनि काका बै बिनि पिनो नगरि होय काहां होय न तनि माखाम लगा बरन नगरि बर खबर नक लेबै तंग मंगला नक खार तंग मंगला हातिङै बर हाय तंग माने आम सिरे सिति होय तन आम हाय सिनि मकल हनु उता आम खाय सामनि उद्देश्य त मनोगा बीजेपी बै आईपीएफ की सरकार फैसे बिनि पी बाय बिनि कागा मासाया मानैया ngै खबर साव हनै जे media serangsati tei जे फनुमाने आमनो खजन माने सेनि बखाब तंथलिया बागिना बीजेपी आईपीएफ तो 3 বছর गाय आगी गाय आ बर खबर त कहां नै बाउनि पारान बर किसु त बर बयस करतो बरन तमौ सङै नै नखाय तेबो कहां नै सेनि जे आनि जे बयस प्राय 40 45 तब गसन जे एकदम पहिला न हदिस बन खबर नको होय बाइके आतिसे बीजेपी आईपीएफ नि सरकार फाइबा मासे मान यांगै खबर नन कगब tong mana kok ya kok alada aro tong ba jika dok BBC dok kabar bono ingatan kabar ma amon barong ni amon kisu mana bong parani bar ko sai manai tangge je kabar tong amro kono mohasuk karam tong ja amon bisingo abo khai kubu ya abo an kaka no kelayo boro pi kelayo boro ko bibi ko kayo boro kobo kan boro go ko asi nilai surasi posasi ni hojan boro kobo bong nok no khung alada kre boro khikla ni hojan no kobo ba bong nok no khung bo kre kan bini bota songai tong yong songai tong sa boro kan song bo buri ke burang thamba ja borong no sari khani malia atu yang thamba ja borong ta bo khai ko serang sati to bui borok tak lai ko ko daron di chongka bo bini bo ya sa song kai an daron ke lai yo kai aji asu boso ko borong tong ko CPM ni amal lo ko borok abo hai ke to bu cha ke man bo ap ke tangge borong no khung sa da bi khai Riwai Maya, kata BJP IPF di sarkar fai puru kai borok cover tong borok engko mai masa ya tong abo mang siru tulai tong suta bukan abo belai saya kok kelai ja bukan borok ngonok tanggai ribo borok amo go lepa pusa kai tong Maya mai rum mai thai ribo borok chong sugui sai tong Maya bo khai to tabuk iko di pramo tha khai tong aje thai CPM kelai CPM khai prose anno bono age ase 25 বছর CPM khai tong prose bin pi songno nok rina theri Maya da bin ka songno nok rina theri mano ki khai nok na ha ka bin pi songno kai tabu khai nok kri hinai phuno kai abo pati no dunam khai na sinai game thong gai iko aro iko ate khai mang dunam khai na mang sinai ho ta মানে দাগি গুস্তি ate eng borok ta kobo kerai ni hoja no borong no kobor no kai api songno kaka songno ta ang khai a kobor ni bin buwe jeng no kelayo bin ni buka bai
আন দাবরা গাই বোতাবো পাইও সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905 জনতার সাহায্যে জনতার পাশে।